Iki ya. Iki. Bye-bye. Ay, down. Ay. Mata, arisan ka. Iki ya. Ayaku. Ayo. Naniそれ? お金だ。かわいいかね。What's that, Kuya? Boom! Sugoy! Get your bag, dali. Mommy will check your bag. Pinagdala sila ng eco bag. Ito pala yung mga pinaglalalagay. Oh. Ah! Wow! Takoyaki for Chelsea. Oh! It's color brown. Chelsea have there's light. Kawaii. Ah, yung hinihipan. Tapos mahaba yung dila. Oh, donut. Taray, oh. May donut sila. Diyos, kunmaring cotton candy. Oh, abangan naman. Ano pa si Chelsea? Ano to? Udon? Oishiso ne. Kakigori! Kakigori! Oishiso. Meron pa siyang bag, oh. Ano kore? Ah! Siguro dito nila nilagay yung pera nila. Fan. Pamaypay. Itong binigay niya sa akin. Oh, sinod sa akin ni Chelsea. Ang cute! Ah, meron pa, oh. Kawaii. Joju? Chelsea, kore nani? That's Chelsea-chan. Mo? Yeah. Chelsea-chan, watashi. Ne. How about Kuya? Show Mami. Ah, same lang kay Chelsea. Same kay Chelsea. Wow! Color blue yung ano niya, cotton candy. Ah, donuts. Oishiso! Oh, taray. Kore, jibun de eranda. Donuts. Jibun de eranda. Tapos dito nakalagay yung pera nila kanina. Yung mga pera nila kanina parang yung mga bilog-bilog na ano. Apple juice. Mona mo haite na. Ah, aruya. Reikun, kakigori. Kakigori? Kore mo atta. Kawaii ne. Oishita. Oh. Kawaii. Kore wakaru, Reikun? Uy! How about Shelly-chan? Shelly-chan also. Oh, Shelly-chan, midori aru yo. Juzu! Oh, look at Kuya, dali. Oh, look. Oh, Kuya, face Chelsea-chan. Ala, modotte kite nai ya. Yosh, okay. Ayo.